کہ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਲੇ? ਈਵਨ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਤੇ ਬਾਸੀ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹੀ ਚਿਰਾਗ ਜਲेंगे ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। 100-150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इन्होंने उसे 2-3 घंटे इंगेज करके रखो। तो ए स्पीकर की बात आने दें, फिर उस स्पीकर की बात आने दें, पहले ये बात क्लीयर हो लेने दें, फिर वो वाली बात क्लीयर हो लेने दें। ये अज तुहाडा जिहड़ा ना 12 जून का दिन ये लगना चाहिए पूरा कंप्लीट, ताकि तुसीं कल अल्लाह के नबी के हौजे कौसर से जाओ तो तुहाडे कोल कोई दलील होवे कि या रसूलुल्लाह असीं उत्थे टवाणे दे ईमान का फैसला करके आए सी। सानू किसी ने मतलब रोकने की कोशिश भी की तो असीं नहीं रुके, असीं फैसला करके आए हैं कि टवाणा जिहड़ा काफर है। दूजा नाल है दलील लैके जाएगा या रसूलुल्लाह मैं टवाणे दे ईमान की गवाही दे के आया, मैं हौजे कौसर तो पानी पीना चाहना क्योंकि मैं बहुत वड्डा काम दुनिया दे उत्ते करके आया। टवाणे दे बारे ये लोग कर रहे सन, गुमराही फैला रहे सन, मैं उन्होंने महफूज करके आया उहदे ईमान नूं भी ते उहनूं ਇਹ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी शुक्रिया। देखिए हमारे भाइयों ने जाके जोर तो लगाया, ये अपने अली भाई भी गए थे, कल क्रिस्टल साहब और भी शायद गए हों, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने साफ इग्नोर कर दिया क्योंकि उनका मकसद जो था वो साफ नज़र आ रहा था। तो हमने भी फिर भलाई समझी कि हम उतर के चले जाएं और हम भी ना सुने और उस 105 या 110 लोग जितने बैठे हैं उसका हिस्सा ना बने। तो या करें बात कुछ और ने करनी है तो स्कल क्रशर साहब या वो चिकन साहब या अनबी साहब, रॉकेट भाई कान चलो उन्होंने मैसेज दिखा रहे तो की कहते हैं वैसे उन्होंने मना ही किया होना, मैं भी किया। अच्छा सुबह उठते हैं ना, सामने ये तमाशा लगा हुआ यार, कोई काम, कोई 2 घंटे हो गया, कोई किसी चीज का कोई फायदा नहीं। 110 105 110 बंदे सुन रहे हैं मगर कोई ऐसा कोई जवाब नहीं है। तुम नाम को नाम दे रहे हो। जी जी नजर आ रहा है ये शार्प शूटर का मैसेज मैंने किया, पता नहीं ऊपर नाम नहीं उसका आया, नीचे करेंगे तो शायद या बड़ी स्क्रीन करें शायद उसका नाम नजर आ जाए, शार्प शूटर का नाम। मैंने उसको ये मैसेज किए हैं कि इसको मशहूर करें, इसको बड़ा काम कर रहे हो आप खत्म नबूवत का। कहा भी है उसने मैं बंद करवाता हूँ, लेकिन नहीं करवाया। ऊपर से और स्पीकर आने शुरू हो गए और स्पीकर। मेरा ख्याल तो ये है कि आप सब इसमें मुलव्वस हैं, इसमें अकेला शार्प शूटर गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है या वो करना चाहते थे, मजीद अभी वो करना चाहते थे पार्टिसिपेट। कितना ये ज़रूरी टॉपिक है भाई टवाना मुसलमान है कि नहीं है ना होगा तो ता क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा तो ता की हो जाएगा। कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या बंदा कहे इनको भाई, यार इनको चाहिए था ब्रॉड गिरा दें बस। इससे क्या होता है अगर कोई नहीं सुन रहा आपकी बात, आपको उन्होंने यूज में हाईजैक किया हुआ है। अगर आपको लगता है आप जैसे कि शार्प शूटर साहब की बात से लग रहा है कि वो करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी हाईजैक किया हुआ है ब्रॉड को, तो गिरा दें। इतना इजी वो सा भी नहीं करवाना चाह रहा था, वो भी करवाना नहीं चाह रहा था, वो मेरे एहतराम में बोलता नहीं है, इतनी बात है। वरना वो करना चाहता होता तो 1 मिनट लगता है, ब्रॉड कराते हुए कौन सा टाइम लगता है।
ये वो मेरा हया करता है तो वो आगे से बोल नहीं रहा, लेकिन अगर वो चाहता होता गिराना तो 1 सेकंड लगता है ना। ऊपर नाई साहब, अगर आपने ब्राड गिरानी है तो कौन आपको रोक सकता है? 1 सेकंड से पहले आप गिरा सकते हैं। मिनट भी नहीं गिराते लगता। नहीं है, गिराया ही नहीं उसने, जानबूझ के खुद ये दंगल लगाया हुआ है, खुद ये लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है कि बड़ा जरूरी काम हम कर रहे हैं। भाई दसो, वो कहता है मैं टवाना पे एक दफा फिर नीचे, मुझे कहता है मैं उसको बेनकाब ना करे। मैंने कहा क्या हो जाएगा? उसको तो तुम नाम दे रहे हो, उसको तो तुम शोहरत दे रहे हो, जाहिलो, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो कल उसके साथ अब्बासी के साथ हुआ है वहां पर मैंने थोड़ा सा देखा है, मैंने मैसेज लिखा है, बस इतना ही उसके साथ इतना ही ट्रीटमेंट चाहिए जितना कल इसके साथ उसने अस्कानी ने उसके साथ किया ना, बासी के साथ। धक्का दे के पीछे करो बस, खाम खाम के ऊपर चढ़ाए जा रहे हो, लेकिन कोई नहीं मानता भाईजान। यहाँ पे सब भी समझदार है। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम सलाम। अमर भाई, अगर आप इम्तियाज भाई को रब्ता करके तो ये ABR मुफ्ती साहब को कोई मना करवाएं तो काम चल सकता है, क्योंकि आज ये सारी रात इसी बात पे लग रहे हैं। मैं रात को बंद करके सोया हूँ, यही काम चल रहा था, और सुबह उठा हूँ, यही काम चल रहा है। अच्छा, ये कितनी देर से चल रही है ब्राड? 3-4 घंटे हो गए ने, 3-4 घंटे तो उत्ते हो गया। उससे पहले रात को चलती रही है, फिर मेला बंद हुई है, और फिर ये दोबारा उन्होंने चलाई है, और सारी रात यही काम चलता रहा है। तो वहाँ को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इम्तियाज भाई का मसला है, राब्ता उनका जाती कोई है, उनकी जान पहचान, तो अगर मुफ्ती ABR साहब कोई मना करें तो शायद काम रुक जाए। जंजोगा साहब, मैं आपको मुसलमानों की साइकी बता दूं, मेजॉरिटी उन लोगों की है यहाँ पर जिनकी साइकी ये है कि वो उनको इन बातों को अपनी अना का मसला बना लेते, वो किसी की भी नहीं मानते। जब वो इसको अपनी अना का मसला बना लेते ना फिर वो किसी की भी नहीं मानते। खाम खा आप सोच रहे हैं कि वो उसकी मान जाएंगे, उसकी मान देंगे, किसी की भी नहीं मानेंगे। छोटी सी बात पे देखा नहीं आपने अभी वो आस्कानी को और रबाबिल को लड़ते हुए? वो कौन सी बात है जिस पर वो झगड़ा कर रहे हैं? उनकी नज़र में बहुत बड़ा इशू है। वो भी कहते हैं कि ये ईमान का मसला है। बस दुआ ही करें, और आप कम से कम इस चलें, ये भी एक जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक शऊर ही है। आप लोगों को शऊर है ना, जो आगे वहाँ से छोड़ के जो मज़ीद आपके पीछे पीछे आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत झंझोड़ें। यही कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हम भी बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यही है, जो आता है उसको झंझोड़ के, जिस तरह मैंने आके आपको और आपने मुझे झंझोड़ा है, ऐसे ही जो पीछे से आता है उसको झंझोड़ के पूछे भी क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्या फ़ायदा होगा इस गुफ्तगू से, क्या निकलेगा इसमें से, क्यों लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हो। कितना इंपॉर्टेंट बंदा है और कितना बड़ा फितना है ये, जो इस्लाम को नुकसान दे देगा एक बंदा। ये चीज़ें सारी एवेल्यूएट करके, अगर मिर्ज़ा कादियानी ने भी बहुत सारे लोगों को गुमराह ना किया होता ना पंजाब में, और बहुत सारे लोगों के लिए आजमाइश ना बनता, तो शायद इसके लिए भी मुअय्यन तकफीर की ज़रूरत ना पड़ती, और उलमा इस पर मुअय्यन फतवा ना देते, और पाकिस्तान की असम्बली भी इस पर इतना वो फोकस करके डिसीजन ना लेती। इनको म्यूट करें, ये शायद ऊपर आ जाते हैं तो इनको पता नहीं होता ये मानद साहब को। तो मुअय्यन तौर पर किसी बंदे के बारे में तब हम बात करते हैं, तब हम उसका फतवा कुफर वगैरह, और ये तकफीर तो ऐसा रिस्की मामला है कि हदीस में साफ सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि अगर आपने तकफीर करते हुए ठोकर खाई तो वो तकफीर आप पर उलट पड़ेगी। पता है ना, ये तो सबको पता है ना, ये तो मशहूर हदीस है ना, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है। तो इसके मामले में तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
ये उस वक्त किया जाता है ये फैसला जब कोई और सूरत हाल आपके पास बाकी बची ना हो, कोई अल्टरनेटिव पीछे रह ना गया हो। आखिरी हाल ये हो कि आप उससे कौम को आगाह करें, लोगों को जगाएं कि भाई ये फितना है, ये बज़ाहिर आपको इस्लाम दिखाई देता है या मुसलमान दिखाई देता है, लेकिन है ये कुफर। अगर आप इसके धोखे में आएंगे तो आप जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, इससे पीछे हट जाए। ये उस वक्त किया जाता है जब कोई और मुतबादल रास्ता बचता नहीं, और आप देखते हैं कि ये उम्मत में, कौम में बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को इसने गुमराह कर दिया। एक बंदा है टिकटॉक से आया है, मेरा ख्याल है अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, मेरी तो खैर उससे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई। वो भाई वो मुसलमान है कि वो काफिर है, वो कादियानी है कि वो क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी है? आपको लगता है कि बंदा मशकूक है, मिसाल के तौर पर वो कभी तत्ती फूक मारता है, कभी ठंडी फूक मारता है, तो ना जाओ, उधर ना जाओ, अपने मुसलमान भाइयों को जगाओ, उनको होशियार करो, बेदार करो कि भाई आप उस बंदे के पास ना जाएं। वो आपको पता ही है कि एक दफ़ा उस तरफ की करता है, एक तरफ इस तरफ की करता है, तो हमें पता नहीं वो कौन है कौन नहीं। भाई इतनी काफ़ी है, ये एंड है। इल्ला ये कि वो कोई इतनी बड़ी आजमाइश बन जाए कि सारे बाकी काम छोड़ छाड़ के, ख़त्म नबूवत काम छोड़ के, रद्द कादियानी छोड़ के उस पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा आमिर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी सिनेरियो में कि ये जो 74 में जब ये फैसला हुआ था कि इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो क्या उस वक्त ये लोग क्या मतलब काफ़ी मतलब फैल रहे थे या क्या हो रहा था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी उसी तरह हाईलाइट किया गया ना, जब तो ये ज़्यादा वो हुए, मतलब जब इन पे सारी लाइट्स इन पे बढ़ी तो लोगों को पता लगा कि ये है कोई एग्जिस्ट, मतलब कोई है इनकी कोई एग्जिस्टेंस ना, अदरवाइज तो इनको कोई जानता भी नहीं था। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या है तज्जिया कि इनको कोई पहले जानता भी था कि अहमियत कोई चीज़ है या कोई है कोई रियल में कोई चीज़? नहीं, आज वो काफ़ी हद तक माशरे में मादूम नज़र आते हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि ये 47 में जब डिवाइड हुआ है ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर बंदे इनके, क्योंकि पंजाब में ही थे इनके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो ज़रूर इनके फॉलोअर थे। वो तो खैर 4 लाख बताते हैं उस वक़्त के, लेकिन ये कभी भी एग्जैक्ट फिगर तो मालूम नहीं हो सका आज तक इनका कि इनकी असली तादाद कितनी थी और कितनी है आज। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हज़ारों में इनके फॉलोअर थे, ये तो ज़रूर ही कहना होगा, हो सकता है लाखों में भी हों। और वो थे सारे पंजाब में। 47 में जब ये डिवाइड हुआ है तो ये सारे इधर ही शिफ्ट हो गए, कुछ उधर वाले जो थे वो वाले भी इधर आ गए, मज़ीद स्ट्रेंथ बढ़ी। दूसरी इसकी जो असल वजह थी ना, वो ये है कि ओपन आई साहब, ये जो कादियानी ग्रोह है ना, ये इसके अंदर एक ख़ास किस्म की सोच पाई जाती है, और वो उस सोच को आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया है या नहीं किया। मैं कल की बात सुनाता हूँ, या कल या परसों मैंने देखा है, वो नहीं है पाकिस्तान नाम की आईडी, वो विरक जो अफजल वड़ैच का दोस्त है, जी जी, वो समझा रहा था इनको, अली अकबर को और किसी को समझा रहा था कि अफजल वड़ैच पर तबर्रा ना करो, अफजल वड़ैच और रहील ये दोनों जो हैं, ये जो कुछ भी हैं हमारे फ़ायदे में है, हमारे फ़ायदे में है। वो कह रहा था कि नहीं, हमारे फ़ायदे में नहीं है, ये तो गालियाँ दे चुके हैं मिर्ज़ा साहब को, हमारे मसीह मौद को, मैं इनको जहाँ देखूंगा इनका पीछा करूँगा। इनकी आपस में तकरार हो गई, आखिर उसने वो सच उगल दिया, वो जो विरक है उसने कहा भाई अली अकबर, बात यह है कि मेरी जो पहली प्रेफरेंस है ना, वो मेरी जमात है, मेरी सबसे बड़ी तरजीह मेरी जमात है, जमात का फ़ायदा, जमात की इज्जत, ये मेरी असल बुनियादी तरजीह है। आप मेरे पे शक ना करो, अगर ये बंदे जमात के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मज़हब के लिए नुकसानदेह होंगे, मैं क्यों इनको सपोर्ट करूँगा या क्यों इनको आपसे बचाने की कोशिश करूँगा। तो ये असल में इसके अंदर हर जो भी मजबूत कादियानी है, स्ट्रांग बिलीव रखने वाला, उसके अंदर ये इतनी गहरी सोच पाई जाती है कि वो जब आर्मी में जाएगा
وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے گا, ترجیح دے گا. وہ پولیس میں جائے گا, وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو ترجیح دے گا اور اسی کو سپورٹ کرے گا. وہ کسی ادارے میں جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو ترجیح دے اور اس اپنے ادارے میں اس کو سپورٹ کرے اور اس کو پھیلائے, اس کو اپنے مذہب کے پھیلاؤ کے لیے اپنے اختیارات کو بھی استعمال کرے. یہاں تک کہ چودھری ظفر اللہ خان ہے, چودھری ظفر اللہ خان نے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو یہ کہا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے. پاکستان کا وزیر خارجہ جب ہیومن رائٹس کو جا کے یہ بات کہتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا کتنا اثر گہرا ہوتا ہے, کہ جب خود آپ کا سٹنگ جو منسٹر ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے, فارن منسٹر, سٹنگ فارن منسٹر کہہ رہی ہے بات, تو وزن تو ہوگا نا اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لو جی ان کی سن لیں, میں میوٹ کرتا ہوں, شاید انہوں نے ضروری بات کرنی ہوگی, میں بات نہیں کرتا. آپ کنٹینیو کریں پلیز, اپنا ٹاپک جب چل رہا ہوتا ہے نا اس میں بیچ میں نہ بولا کریں, پہلے پوچھا کریں کہ میں نے بات کرنی ہے. جی عامر صاحب کنٹینیو کریں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے چودھری ظفر اللہ کی. اسی طرح سے وہاں پر ایک کیپٹن تھا, میجر تھا, وہ قتل ہوا کوئٹہ میں. اسی طرح سے ان کے تھانے دار, اگر پولیس میں کہیں پر وہ کوئی بھرتی ہو جاتا ہے, اگر وہ تھانے دار ہے تو وہ اپنے اختیارات کو مس یوز کرتا ہے اپنی جماعت کے پھیلاؤ کے لیے, کیونکہ ان کی پہلی پریورٹی ان کی جماعت اور ان کی آرگنائزیشن ہے. قادیانیت کے پھیلاؤ کے لیے یہ سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں, اور قادیانیت ہے سارا اینٹی اسلام. مسئلہ یہ, اس کے لیے ان کو کئی دفعہ اداروں میں ایسی مشکوک کارروائیاں کرتے ہوئے پکڑا گیا, پایا گیا. تو ایجنسیاں جو تھیں وہ آلریڈی ان پر نظر رکھے ہوئے تھیں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کیا کر رہی ہے, اور اپنی آرگنائزیشن کے پھیلاؤ کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں اور کون کون سے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تو چلو باقی سب تو چل جائے گا. اگر تھانے دار اپنے وہ اسٹیشن میں, پولیس اسٹیشن کے ایریے میں کسی کو سپورٹ کر دے تو بہت بڑا واقعہ نہیں ہو جاتا. ہو سکتا ہے کوئی جٹ ہوگا, جٹ کو سپورٹ کر دے گا, گجر ہوگا, گجر کو سپورٹ کر دے گا, وہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے. لیکن جو حساس ادارے ہیں نا, جیسا کہ ISI یا ہماری آرمی, وہاں پر اگر ان کا کوئی بندہ چلا جائے اور وہ اپنے اختیارات کو مس یوز کرے, وہ تو پورے ملک کو ڈیمیج کر سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے ان کا. اس لیے ایجنسیاں پہلے سے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھیں. 74 میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے اسٹیشن والا واقعہ نہیں تھا کہ بھائی وہ اسٹیشن پہ لڑائی ہو گئی ہے تو ان کو کافر قرار دے دو, اسٹیشن پہ لڑائی ہو گئی ہے انہوں نے لڑکوں کو مارا. یہ وجہ نہیں تھی. وجہ ان کی وہ پیچھے سوچ تھی جو ایک عرصہ دراز سے ایجنسیاں دیکھ رہی تھی کہ یہ اپنے مذہب کے پھیلاؤ کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, جس طرح چودھری ظفر اللہ کی میں نے مثال دی. تو اس لیے ان کو روکا گیا ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کے فتوے کے مطابق تو یہ آپ کی حیثیت ہے, آپ تو ہمارے ملک کو, ہمارے قوم کو, مسلم قوم کو, مسلم معاشرے کو, سب کو ڈیمیج کریں گے. کیونکہ اگر آپ کو بریگیڈیئر یا اوپر چلے جائیں گے, جنرل, میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہو گیا قادیانی, تو وہ نیچے سے مثال کے طور پر وہ جو ککول میں بھرتی ہوتے ہیں اور وہ ٹریننگ لیتے ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو کر لے گا. اگر اس نے 10 لیفٹیننٹ بھرتی کر لیے وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ آفیسر ہیں شروع سے ہی, وہ اوپر آئیں گے تو وہ اور اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے. تو اس ناسور کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے 74 میں یہ کارروائی کی ہے. نہ کہ کوئی مذہب کی بنا پر کی ہے, نہ کہ کوئی کسی واقعے کی بنا پر کی ہے. اسمبلی کا ویسے بھی مذہب سے کوئی, اسمبلی والوں کا مذہب سے کیا لینا دینا. وہ کچھ حقائق ایسے ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کو بتائے گئے کہ بھئی یہ ان خیالات اور نظریات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں.
تو 74 میں جو کافر قرار دیا گیا وہ اس لیے نہیں کافر قرار دیا گیا کہ قادیانیت پھیل رہی ہے، اس لیے قادیانیت کو روکا گیا کہ یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے. اگر ہمارے اداروں میں گھس جائیں گے نا تو یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، اور ہماری قوم کے لیے اور ملک کے لیے یہ نصور ہے. بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے. وہ اسمبلی جو ہے وہ کوئی مفتی نہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دو مفتی تھے، مفتی محمود الرحمان وغیرہ، عبدالستار نیازی وغیرہ، لیکن یہ سارے وہاں پر مفتی نہیں تھے. علماء جو اندر اسمبلی کے جو اراکین تھے وہ مفتی تھوڑی تھے کوئی فتویٰ دے رہے تھے، وہ تو اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کر رہے تھے کہ جو مسلمانوں کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ انہوں نے چیز دیکھنی تھی، اس کے مطابق انہوں نے ان کو کافر قرار دیا اور ٹھیک قرار دیا. اگر نہ دیتے اس وقت تو یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شاید مزید ڈیمیج کرتے ملک کو اور قوم کو. اب کل پرسوں میرے پاس ایک وہ گامدی صاحب کے ایک پیروکار ہیں، الفا نام کی آئی ڈی، پتہ نہیں آپ کی براڈ تھی یا کن کی براڈ تھی، تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آج کے دن میں اور اس کے دن میں کیا فرق ہے. میں نے کہا ہاں، آج جو دور سوشل میڈیا نے جو کچھ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے نا، اگر 1974 کی ڈیٹ آج آ جائے تو میں بھی یہ کہوں گا ان کو کافر قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو چھوڑ دو، ان کے آگے یہ چیزیں رکھ دو اور ان کو گھومنے دو مسلمانوں کے اندر، ان کے لیے راہیں کھلی رہنے دو تاکہ یہ اسلام میں آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو کافر قرار دیا، اور پہلے سے ان کے نظریات بھی اس طرح کے تھے، اس میں وہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ ایک تو مرزا صاحب نے بھی ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے شادیاں نہیں کرنی ادھر، انہوں نے ان کو آئسولیٹ تو آلریڈی کیا ہے عملی طور پر کہ وہ ان کی شادی ادھر نہیں ہو سکتی، جنازہ نہیں پڑھتے، وہ علیحدہ ہی اپنی ایک کمیونٹی کو لے کر چلتے ہیں نا. تو اگر کوئی گنجائش تھی بھی تھوڑی بہت 74 سے پہلے، 74 کے بعد وہ کئی قلعہ ہی ٹھوک گیا. تو ہوا یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ وہاں سے اسلام قبول کرتا بھی ہے تو اس کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے اس کی فیملی کی، جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں، وہ نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ان کو کیسے ریزالو کریں. اسلام قبول کرنا تو بڑی بات نہیں ہے. مرزا قادیانی کی کتابوں کو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. چلیں، ہم نے پتہ نہیں کس وقت کی اذان سنی ہے. چلیں کوئی نہیں، ادھر ہو رہی ہوگی. جی عامر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، کنٹینیو کریں.
मेरा ख्याल है पाकिस्तान से हैं, तो अवसर तो जोहर होगी वहाँ पे 3 हाँ घंटे। ओके ओके, मेरा ख्याल है गलती से उनका वो लगता है गलती से ऊपर आ गए और माइक ओपन था। चलो अच्छी बात, हमने अजान सुन ली, आगे करते हैं बात जी। बहुत अच्छी, वो आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, मैं खुद बड़ा महसूस हो रहा था। भाई इतना ही मुझे कहना था कि ये इस तरह का फैसला तब किया जाता है जब आप देखते हैं कि वहाँ पर कोई सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। एक बंदे के लिए इतना वो जो है मुसीबत जो हमारे भाइयों ने वहाँ पर तैयार की हुई है, उसकी कोई सेंस बनती नहीं है। फिर ऊपर से अना का मसला बना लेते हैं, और एक अगर बंदा आर्ग्यू करता है तो दूसरा उससे नरमी से आर्ग्यू नहीं करता, चलो मेरा भाई है, ये किसकी राय है, उसके साथ अगरचे मेरा इख्तलाफ भी दिली तौर पर मैं उस पर मुतमिन नहीं भी हूँ, तो मैं इस बात को छोड़ दूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके भाई ने एक राय दी है, आप उससे मुतमिन नहीं हैं, लेकिन आप फितना और फसाद से बचने के लिए आप खामोश हो जाएं, चलो ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो इसी पे अमल कर लो भाई, मैं तो अपने तरीके पे चलूँगा, तुम अपने तरीके से छोड़ दो। लेकिन दोनों फरीकैन टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एक उसको काफिर साबित करने में, एक उसको मुसलमान साबित करने में, और नतीजा इसका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको एक तारुफ हो रहा है बंदे का कि कोई बड़ी बड़ी मजबूत पर्सनैलिटी है, कोई बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जिसके बारे में ये आखिर इतने बंदे बात कर रहे हैं, कोई सीरियस इशू है ना। ये अब जाएंगे, जब वो ब्राड लगाएगा, ये अब जाएंगे, वो फिर इनको अपनी चरब जुबानी से बोल लेता है। वो ये मैं नहीं कहता कि वो बोल नहीं सकता, ठीक ठाक बोल लेता है, वो देखा मैंने उसको, वो अपनी चरब जुबानी से बोल के अपनी पर्सनालिटी का रोब डालेगा, उलमा के खिलाफ जिस तरह की उसकी आदत है, अहले इस्लाम के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेगा। ये सारे जुम्मेदार ये वाले लोग होंगे जिन्होंने उसको इतनी शोहरत दिया और इतना मशहूर किया उस वक्त का। सही हो गया। जो बात आपने कही है ना, जी जी, जो बात आपने ऊपर चढ़ के कही है, अगर 10 मुसलमान इतना कह देते ना जितना आप कह के आए हैं, तो ये ब्राड बंद हो जाती है। अफसोस इन लोगों पर यह है, मुसलमानों पर, कि ये इतना भी कहने की हिम्मत नहीं रखते जितना आपने कही है। क्या आपके वो चूड़ियां टूट गई हैं, बालियां उतार ली किसी ने आपको गाली दे दी है, आपने एक बात कही है जो बिल्कुल दुरुस्त थी, सही बात आप कह के आए। एक और भाई भी गए थे, मुसलमान भाई अली भाई हैं, वो भी गए थे, एक वो भी स्कल क्रशर के आईडी से वो भी गए थे, उन्होंने भी कहा था, लेकिन उनकी भी सुनी उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट मैसेज पहुंचा दिया, अच्छा किया। और भी शायद गए हो बाद में, बट एनीवेज बहरहाल ये है कि देखिए टिवाना साहब को तो ये है, सबको पता होना चाहिए, वो टिकटॉक पे आए हैं उन अपना टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये उनको इतना ज़्यादा अब सीरियस ले लेंगे तो ये इनका मसला है ना। वो तो ये तबलीग के या इस काम के लिए नहीं आए थे, उनको अपना वो एंटरटेनमेंट या पॉलिटिक्स जो भी उन्होंने डिस्कस करनी थी करने देते। इन्होंने उनको अब मजहबी अमूर में साथ बिठा लिया है और उनकी राय को आखिरी राय समझा जाता है अहमियत के बारे में, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। उनको उनका काम करने दें एंटरटेनमेंट का, उनसे कोई वो गिला नहीं है हमें टवाना साहब से, वो अपना काम करें लेकिन एंटरटेनमेंट तक रखें उसे, इनको उन्होंने पता नहीं है जी। ऊपर से बात है, ये है असल बात कि ये जो बंदे बैठे हुए हैं ना, ये सारे एक खास सोच को लेकर बात करना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका तो इस मौजू से लेना देना कोई नहीं है। वो तो एंटरटेनमेंट वाला बंदा है, वहां पे भी एंटरटेनमेंट चलाता था, यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट के लिए आया। तो पहले बंदे को देखना चाहिए कि उसका रुझान मजहबी है या गैर मजहबी आदमी है। ऐसे भी होता है, मजहबी सोच नहीं, रुझान नहीं होता, बंदा होता मुसलमान है। मैं अपने कई रिश्तेदारों को जानता हूं, हैं वो पैदाइशी मुसलमान, मजहब की बात करो, हलाल हराम की बात करो, गुनाह सवाब की बात करो, वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं, बोलते ही नहीं है। रिश्ते में मेरे मामू की ज़ाहिर बरादरी थे, तो वो रिश्ते में मामू ही लगते थे। बात कर रहे थे, हम पे बैठे हुए, कहते हैं
सुना है वो डबल शाह जो वजीराबाद वाला है, पहले 2 महीनों में पैसे डबल करके देता था, अब सुना है 3 महीनों में करके दे रहा है। मैंने कहा मामा जी तो सूद है सारा, तो सर आमजादे ने सूद पर लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है, ये भाग जाएगा पैसे लेके। पहली बात तो ये है, अगर वो डबल करके भी दे तो ये सूद है, हराम है। 2 महीने में दे या 3 महीने दे, हराम है। जिस तरह आप खामोश है ना, अल्लाह की कसम ऐसे खामोश रहे, कोई 30 सेकंड के बाद ना दूसरी तरफ मुंह करके उसको कहते हैं अच्छा फिर 3 महीने बाद देंदा है, उनके 2 महीने बाद। मैं कहते हैं जेडे मैं गल की तुसां किसे जाके कुत्ता भौंक रहे है, मैं तुहाडे नाल किहड़ा खपन लगे हां। मतलब उनके सामने मजहबी बात करो भी तो वो उसको सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो कहते हैं छड्डो पर लगा रहे तो पागल है, जुनूनी पे। वालेकुम सलाम। भाई हमारे ना उस्तादों में से आते हैं जावेद चौधरी साहब, शायद आपने कभी सुने हो, कल तक प्रोग्राम करते रहे एक्सप्रेस में। वो एक वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक राइटर था अमेरिका का, वो बहुत भूखों मर रहा था, उसके हाल बड़े बुरा थे। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा भाइयों से काइंडली। तो एक दिन ओसामा बिन लादेन से किसी ने इंटरव्यू लिया बीबीसी पे ना, तो ओसामा बिन लादेन बड़ा उस टाइम नोटोरियस था। तो उसके इंटरव्यू लेते हुए उससे पूछा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो उसने कहा मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, लेकिन अमेरिका का फलां राइटर है, उसकी किताब में मैंने ये बात पढ़ी है। अगले दिन वो राइटर उठा तो वो कर्जों में इतना डूबा हुआ था कि जब उसके घर के बाहर शोर हुआ ना, तो उसने घर की कुंडियां लगा ली कि यार मुझसे कर्जा लेने के लिए पुलिस आ गई है, लोग आ गए। तो थोड़ी देर बाद उसको अवेयरनेस हुई, उन लोगों ने डोर नॉक किया कि बताया कि यार तुम्हारा नाम ओसामा बिन लादेन ने लिया और तुम्हारी सारी किताबें बिक गई हैं और तुम मशहूर हो गए। और $1 मिलियन उसने रातों रात कमा लिए उसकी किताबों ने। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि काश ओसामा बिन लादेन कभी मेरी भी कोई किताब पढ़ लेता। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये लोग होते हैं फेम सीकर लोग। द डैमेज हैज़ बिन डन, और ये डैमेज आज से नहीं चल रहा है। सबसे पहले आपको पता होगा ये उस्मान डार साहब बैठे हैं, 1-1.5 महीने पहले की बात है, 2 महीने हो गए। इस चीज़ को हम लोगों ने मना किया था कि इन चीज़ों को प्रमोट मत करें, इससे आप व्यूवरशिप दे रहे हैं उनको। हमारे भाइयों ने उनकी ब्रॉड्स पे जाके व्यूवरशिप दी। आज वो एक ब्रांड के नाम पे आमिर नज़ीर साहब उसका नाम ले रहे हैं और मुफ्ती ABR साहब उसका नाम ले रहे हैं और उसकी ब्रॉड चमक रही है। ये ब्रॉड चमकाने वाले लोग हैं और उसके जो राइट और लेफ्ट जो होते हैं ना, मुनकर नकीर, वो ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक अवेयरनेस मैसेज है, अगर उसका नाम ना लिया जाए तो बेहतर है सर। सो नाइस ऑफ यू, होप आप मुझसे बड़े हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, थैंक यू। जी आमिर साहब, खूबसूरत बात इन्होंने की है। हम भी यही कह रहे हैं कि पहले चीज़ों को एवेल्युएट करें, फिर उनमें इंडल्ज हों। ये चीज़ लोग जानते नहीं ना। किसी माहौल को, किसी ब्रॉड को, किसी बंदे को, शख्सियत को पहले सुने, देखें, एवेल्युएट करें, ये क्या चाहता है, क्या कहता है, क्या कर रहा है, किस तरफ को जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है। मेरे जाने से फ़ायदा होगा, ना जाने से फ़ायदा होगा, मैं इसको आगे से काउंटर करूंगा तो फ़ायदा होगा या इसको इग्नोर करूंगा तो फ़ायदा होगा। ये सारी बातें देखने के बाद किसी को जाके, नए बंदे को जाके जप्पी डालनी चाहिए ना, या उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। हमारे भाई इन चीज़ों को एवेल्युएट किए बगैर या किसी को जप्पी पा लेते हैं या किसी के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये देखे बगैर कि बंदा चाहता, हो सकता है वो चाहता ही ये हो कि आप मेरे साथ उलझें, लड़ें, मेरी शोहरत हो, या हो सकता है वो चाहता ही ये हो कि वो आपके साथ दोस्ती करे, वो आपको भाई भाई कह रहा हो, उसके पीछे उसकी एक सोच हो। लेकिन इतनी अक्ल है नहीं ना हमारे सारे भाई। अच्छा आमिर साहब, ये नीचे एक कोई आईडी है मियाँ खलीफा हैंडसम बॉय के, ये कह रहे हैं कोई आपने इनका नाम लिया है। आपने इनका कोई नाम लिया? मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर आपने लिया हो तो पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं कि जवाब ले लें। कुछ कहा है आपने इन्हें?
میں نے تو ان کا نام نہیں لیا, ادھر نام لے رہے تھے براڈ پہ ان کا. اچھا 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 وہ لے رہے تھے بھائی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, جو بھی ہیں آپ کا نام ادھر کہیں لے رہے تھے, وہ ذکر کیا ہوگا. اب لے لیں. اس وقت وہ میں بات کر رہا تھا تو وہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے. چلیں سن لیں ان کی بات, ہمارا کوئی قصور نہیں, وہ تو ہم تو ادھر کی بات کوڈ کر رہے ہیں. چلیں آ جائیں آپ آ جائیں. میاں نام بڑا کا یونیک ہے. کہاں گئے ہیں؟ چلیں اب آتے ہیں تو ان کو اٹھا لیں گے. جی امانت علی صاحب آپ آئے تھے, کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں نے کسی کو کسی پر مسلط نہیں کیا. رحیل کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ سا مسئلہ ہے, اس کو بھی اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر کوئی کسی کو اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر وہ مولانا خادم رضوی نے کہا تھا نا, پیڑاں اور پکیاں اور. یہاں پر لوگ ایسے چیزوں کو دیکھ کر فٹافٹ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. رحیل کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے, اس کو بھی نہیں تنگے بازی کرنی چاہیے. لوگوں کو بھی بغیر جانے, باتوں کو بغیر سمجھے. ہاں جی قاضی یار والا مسئلہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب, آپ نے کہا کہ وڑائش کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ راحیل جماعت کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں میں کیسے جماعت کو فائدہ پہنچا رہا ہوں؟ یہ بات تو میں نے نہیں کہی یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ راحیل اور وڑائش جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کہی. اگر بات یہ اس ریکارڈنگ میں سے مل جائے میں معذرت کروں گا, میں نے یہ بات نہیں کہی. ابھی میں نے سنا ہے علامہ صاحب, ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ وڑائچ اور راحیل احمد یہ جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے سر. یار میں نے 3 دفعہ کہہ دیا, اب کتنی دفعہ کہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. کسی اور نے سنی ہے یہ بات بھائی میرے منہ سے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانی کہہ رہا ہے, کوئی پاکستانی نام کی آئی ڈی ہے, اس نے کہا ہے, آپ نے نہیں کہا. ہاں وہ ورق کہہ رہا تھا اور علی اکبر کہہ رہا تھا نہیں میں نے ان کو چھوڑنا نہیں, دونوں کو. ورق کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ہمارے فائدے میں ہیں. میں نے خود تو نہیں کہا بھائی. آپ کو غلطی لگی ہے. اگر میں ایک جماعت کے اکابر کو عزت سے پکارتا ہوں, عزت سے نام لیتا ہوں, تو جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ یہ تو وہی بتائیں گے جو کہہ رہے ہیں. پیارے بھائی ہم نہیں کہہ رہے, یہ اس شخص نے جس کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا ہے, تو ہم نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, نہ انہوں نے کچھ کہا. اس کی بات بتائی ہے کہ وہ ایسے بول رہا تھا وہ شخص. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ جماعت کو فائدہ دے رہے ہیں. اصل میں عامر نذیر صاحب, دے رہے ہیں. اصل میں نا عامر نذیر صاحب ایک چیز ایکسپلین کر رہے تھے, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں. تو انہوں نے اس کے تناظر میں ان کا نام بھی لیا تھا کہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی جماعت کو کس طرح, وہ نظام کو اپنے کیسے چاہتے ہیں کہ اگر اس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو تو وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے, اور تو کوئی بات نہیں کی تھی. اس تناظر میں ضرور کہا تھا, لیکن وہ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ذکر کیا تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ احسن الجزا. اچھا عامر نذیر صاحب, میں آپ سے ایک حدیث اور ایک آیت مانگ کے تھک گیا ہوں, رو کے پٹ گیا میں. مجھے ایک حدیث دے دیں, کوئی ایک آیت دے دیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھایا مسلمانوں کو, ان کی زندگی میں عصمت انسی بھی تھا اور مسلمہ کذاب بھی تھا. اگر نبی نے یہ کہا ہو کہ پہلے تم مسلمہ کذاب کو لعنتی کہو, دجال کہو, کذاب کہو, اس کے بعد کلمہ پڑھ سکتے ہو, اس کے بعد مسلمان ہو سکتے ہو, کوئی حدیث تو پیش کر دیں, کوئی قرآن کی آیت تو پیش کر دیں, کیونکہ مسلمہ کذاب تو ان کی زندگی میں آیا تھا نا, اس کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو مہربانی کریں کوئی آیت, کوئی حدیث پیش کر دیں. میرے ساتھ آپ کا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے. آپ پہلے اس پر لعنت بھیج چکے ہیں اور اس کو کذاب دجال کہہ چکے ہیں. ریکارڈنگ موجود ہے, گواہ موجود ہیں. یہ تو اس وقت سوال کرنا چاہیے تھا جب آپ یہ کہنے لگے تھے کہ میں مرزا کذاب پر لعنت بھیجتا ہوں.
अब तो वक्त गुजर गया ना। वो ये चले गए। अच्छा किया। पता नहीं, समझ से बाहर है। आई थिंक उन्होंने अपनी मर्जी से ही भेजी थी, किसी ने कहा तो नहीं था कि जबरदस्ती भाईजान भेजो। आई डोंट नो। हाँ जी, उस वक्त अपनी मर्जी से कर रहे थे। जी जी। चले, अगर वो अब उस पे उनको ठीक नहीं लगा तो अब दिल में तौबा कर ले, अगर उनको डर लग रहा तो। दवाइयाँ क्यों मांग रहे हैं? अगर उनको लगता है उन्होंने गलत किया तो उसको क्या मांग ले, फतवे क्यों लेते फिर रहे हैं? दुआ करें। अच्छा, ये इमरान खान नाम के आइडिया को सवाल करना चाह रहे हैं, इनको ले लें, फिर मैं एक बात सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह। जी करें सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अमर भाई, ये फिरौन ने कहीं पे गालियां दी हैं? कोई कुरान में वाला ऐसा मिलता है? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। किसको गालियां दी फिरौन ने? मूसा अलैहिस्सलाम को? वो नहीं, वो मेरा मीर लतीफ साहब से बात हो रही थी, मिर्जा कादियानी की ना गालियों पे। तो वो तो उन्होंने बोला वो देखो वो फिरौन ने भी तो गालियां दी हैं ना। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो ना म्यूट लगा के बैठ गए। फिर उन्होंने दो चार बार बोला था कि फिरौन ने भी तो गालियां निकाली हैं, बिल्कुल निकाली हैं। तो मैं वो पूछने आया था, शायद मैंने कहा कोई अमर भाई के पास। वो ज्यादा से ज्यादा उसको गाली का नाम बना लेंगे जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा ये जादूगर है, उसको जादूगर को उस लफ्ज को बना देंगे, गाली का नाम दे देंगे। वैसे तो कोई गाली नहीं दी। वालेकुम। अच्छा, जिस भाई का ये सवाल है ना कि इन्होंने मिर्जा कादियानी ने कहा तो मीर लतीफ ने कहा कि फिरौन ने गालियां दी, अभी खुद देख लो मुशाबत किससे दे रहे हैं, किसके साथ मिला रहे हैं, थोड़ी बात को समझें। इनके पास अंबिया की तो मिसाल नहीं है, कहते हैं फिरौन ने दिया भी, मिर्जा कादियानी फिरौन की जरूरत पर है, ये खुद साबित कर रहे हैं, तो मिसाल कहाँ दे रहे हैं? मैं नहीं भाई, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देता हूँ ना। हाँ, इनकी अक्ल देख ले, मिसाल किसकी दे रहे हैं। और दूसरा भाई, वो नासिर अहमद अपने दावे से मुकर गया। वो कहता मेरा कोई दावा है ही नहीं। आपको पता है उसने दावा किए हुए थे, मुझे इल्हाम होता है, फलां होता है, फलां होता है, और बाद में गया हूँ मेरे सामने मुकर गया। आमर भाई, आपको बात सुनाने लगे थे, उनको कोई बात सुन के फिर सवाल दिया मेरा। बस एक दो मिनट फ्री होने देना, फिर मैं चले ठीक है, कोई नहीं मस्त। तो जो बात आप भाई कर रहे थे ना कि दावे से मुकरना, ये कोई नई बात नहीं है, ये तारीख गवाह है मिर्जाइयत की। उठा के देख लें, पीछे पढ़ लें कि मिर्जा साहब निकले थे घर से मुनाजरा करने के लिए। घर से दलाइल की पोटली कंधे पे रखी थी मिर्जा साहब ने, कहा ध्यान से सफर बांधा दिल्ली की तरफ। इजाजत है बात सुना दूं आमर भाई? करें बात, मैं सुन रहा हूँ। तो ये मुनाजरों का ये सिलसिला चलता रहा है। मिर्जा साहब दिल्ली घर से निकले तक का ध्यान से दलाइल की पोटली कंधे पर आके कि मैं मुनाजरा करने चला हूँ दिल्ली। जहाँ पर जाकर ना शेख उल हदीस और शेख उल मौलाना नजीर हुसैन दिल्ली रहमतुल्लाह को जाकर उन्होंने ललकारा। ललकार तो मार दी, फिर उसके बाद मिर्जा साहब के पाँव जमीन पर जमे नहीं, ना पाँव जमे ना पेचो रुके, फिर बहाने शुरू कर दिए कि मुनाजरा किसी तरह टाल जाए। लेकिन टलने वाली बात नहीं थी। मौलाना नजीर साहब तो ज़ईफ़ुल उम्र थे, उनसे तो मुनाजरा हुआ नहीं। लाना को उन्होंने कहा था आ जाओ मस्जिद में,
لیکن یہ گیا نہیں، حالات اس کے تھے کہ مرزا کا نہیں مجھے یہ سیکورٹی نہیں ہے، یہ سیکورٹی نہیں، اس طرح کر کے ٹال کے، لیکن جہاں آنے انہوں نے بھی نہیں دیا۔ مناظرہ ان کا طے ہو گیا مرزا صاحب کا بشیر شاہ اسوانی صاحب سے، ان کے شاگرد تھے ان کے ساتھ، 5 پرچوں کا مناظرہ طے ہوا تھا، تو 3 پرچے دونوں نے لکھے نا، تو مرزا صاحب کی پوٹلی تو ہوگی خالی، وہ خالی پوٹلی کندھے پر آ کے نا دھوتی اوپر کی مرزا صاحب نے گھٹنوں سے، اور چل پڑے قادیان کی طرف۔ لوگوں نے پیچھے سے بڑے آوازیں ماری، اور مرزا صاحب کدھر چلے ہیں، آپ کا 5 پرچوں کا مناظرہ طے تھا، کدھر چل پڑے ہیں؟ کوئی توجہ نہیں دی۔ گھر آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دونوں طرف سے دلائل ختم ہو گئے تھے، مرزا صاحب بھاگے آپ سے، تیسرے پرچے پر آپ کی پوٹلی خالی ہو گئی تھی۔ پرچے تو 5 تو بشیر شاہ اسوانی صاحب تو موجود تھے، آپ کی پوٹلی میں 3 ہی پرچے تھے، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ لے کے آپ ویلے ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگوں کو یہ نہ بتایا کریں کہ دونوں طرف سے دلائل ختم ہو گئے تھے، لوگ پیچھے سے آوازیں آپ کو دے رہے تھے، بشیر شاہ اسوانی صاحب کو تو کسی نے آواز نہیں دی نا، آوازیں آپ پر کسی جا رہی تھی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ مناظروں کا ان کا حال ہے، یہ دعویٰ کرنے کے بعد ان کا پھرنا ان کا وتیرہ ہے۔ یہ دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کرتے ہیں یا اللہ کوڑے دعویٰ پورا ہو گے، کوئی مناظر سے آ گے مات، یہ کہتے ہیں یا اللہ ٹال جائے، اب مناظر ٹال جائے۔ انہی مناظروں کی وجہ سے تنگ آ کر مرزا صاحب نے انجام آتا میں لکھ دیا تھا کہ میں بحث ترک کر چکا ہوں، کہ ہمت نہیں پڑتی جب مناظرہ کرنے کی، کسی سے بحث کرنے کی۔ اس لیے ان کے دعووں سے نا، ان کے مناظروں کے چیلنج سے پریشان نہ ہوا کریں۔ عامر بھائی اس کا جری اللہ کا چیلنج آپ نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا، اور عامر حق بھائی نے، عمران نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس کا کیا رسپانس ہے میں نے دیکھا تو ہے، لیکن پوری بات مجھے نہیں پتا۔ تو نہیں پتا اس نے کوئی رسپانس دیا ہے، بتائیں اگر کسی نے کوئی بات سنی۔ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا نا، میں نے اس کا رسپانس کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں 2-3 دن ابھی نہیں تھا ٹک ٹاک پر اتنا خاص، تو میں نے کہا شاید کو پتا ہو بات ہو تو میرے علم تک نہ پہنچی ہو، اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ اشتہار میں نے دیکھا ہے عمر حق بھائی کا بھی، آپ کا بھی، عمران کا، کہ دونوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا اس کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سب بھائیوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ۔ ہم نے کل 4-5 ناموں سے تیار کروائے تھے، عامر حق بھائی کا بھی تھا، میرے خیال ضیاء رسول کا بھی تھا، سیکر صاحب کا، میرا، تو سب نے کہا تھا کہ ہم نے چیلنج آپ کا قبول کیا، اور آگے سے کیا جواب آیا وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ چلے کل ٹھیک اس نے ہے، بروڈ بھی لگائی تھی۔ برو دیکھ لیتا ہوں میں اس کی، اصل میں یہاں پر چینل اس کا بلاک ہے، چلتی نہیں ہے ویڈیو۔ آج آپ کو نا نئی بات سنانی ہے، کلاؤڈ سرفر راجہ صاحب آپ نے جانا نہیں ہے، مجھے تھوڑا فری ہو لینا ہے، گاڑی لوڈ ہو رہی ہے، ادھر ہی ہو سر، لوڈ ہو جاتا آپ کچھ نہ پوائنٹ میں ادھر ہی ہوں جناب۔ کام آ گیا۔ کل رات کو جناب میں تھا وہاں پہ میاں صاحب کی براڈ پہ، اوئے ہوئے 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 کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا۔ میں وہاں پہ گیا تو کوئی نیا بندہ بیچارہ مسلمان تھا وہ، تو اس کو جو ہے نا فتح اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آویں اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ اب وہ بیچارہ بچہ وہ پریشان ہو گیا وہ سن کے نا، تو اس نے مزید 3-4 سوال کیے، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے جو ہے ان کے وہ پوائنٹ نوٹ کر لیے، میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، آپ نے یہ بات ایکسپلین کر دی ہے، تو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں MSR، اور وہ آپ کا نبی بن کر آیا ہے، اور اب آپ نے ڈائریکٹ ایمان لے کر آنا ہے۔ اب جناب وہ جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ ایک مجھے کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اب ہم اس کو پرکھیں گے۔ میں نے کہا آپ نے تو آیت جب بچے کو دی تھی تو آپ اس کو بتا دیتے کہ پرکھنا بھی ہے، آپ نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کری، آپ نے بچے کو یہ بتایا کہ ایمان لے کر آنا ہے۔ تو سر میں آپ کے سامنے MSR پریزنٹ کر رہا ہوں نا، تو کہنے لگے نہیں ایسا ہے کہ ابھی تو ہم اس کو پرکھیں گے اور اس پہ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ یہ بتاتے بچے کو۔ اچھا کنڈیشنز کیا ہیں، چلے یہ بتا دیں۔ کہتے ہیں پہلی کنڈیشن کہ وہ اعلان کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، کنڈیشن نمبر 1۔ کنڈیشن نمبر 2 کہ اس کے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ ہو، اور کثرت مکالمہ مخاطبہ میں
اس کے آپ کم سے کم 3 جو ہے نا وہ الہام دکھا دیں، بس 3 الہام، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ نمبر 3 ولو تقبل علینا بعد الاقابیل کے تحت اس کی رگے جہاں تو نہیں کٹی۔ میں نے کہا بس زبردست، اور کوئی بات؟ کہنے لگے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو جناب وہ میرے پاس جو ہے نا وہ اللہ بھلا کرے عبداللہ کا، اس نے مجھے ہیلپ کی، پیچھے سے اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے بھیجی۔ اس میں اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ تو میں نے کہا جناب پہلی کنڈیشن آپ کی چیک ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن کہ اس کے 3 الہام سناؤ، تو میں نے جناب اس کے 3 الہام سامنے لگا دیے، اور سامنے لگانے کے بعد جناب اس کا ایک ایک الہام میں نے باقاعدہ سبحان اللہ کر کے پڑھا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اور جناب دوسری کنڈیشن فل ہو گئی، اور تیسری کنڈیشن جناب کہ وہ جو ہے نا اب تک زندہ ہے اور اس کی رگے جان نہیں کٹی۔ کب سے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کے اتنے فالوئنگ ہو گئی ہے اور اس کی رگے جان نہیں کٹی، اور جو اس بات کی نشانی ہے جناب کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ 3 کنڈیشنز میٹ ہو گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ اس کو اپنا نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کے بعد جناب پھر وہ آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی، اور ایم ایس آر بائی چانس نیچے آ گیا بائی چانس نیچے آ گیا اس وقت۔ اور جب وہ نیچے آیا نا، اوئے ہوئے ہوئے براڈ کا تو ماحول چینج ہو گیا، ہر طرف سے وہ دبدباہٹ، کپکپاہٹ، تھرتھراہٹ، سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے کہا میاں صاحب کسی ایک کو ڈراپ کریں، آج قادیانیوں کا نبی اوپر آ گیا ہے، قادیانیوں کے نبی کو لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جناب وہ انہوں نے لکھا کہ someone is blocking me، کوئی ہوگا ان کا موڈ میوٹ کر رہا ہوگا یا کچھ ہوگا۔ تو اس کے بعد جناب وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو جب یہ ہوا جناب تو میں نے پھر ان کو بولا بھائی دیکھیں میاں صاحب یہ جو ہے نا یہ، اس کے بعد جناب میں نے ان کو بولا کہ یہ جو ہے آپ نے ان کو بلاک کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ او جناب میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، آپ مدعی نبوت کو دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں؟ اچھا آگے کی بات میں نے اس لیے نہیں کہی، اگر آپ کو یہ حق ہے تو ہمیں بھی تو حق ہونا چاہیے نا، ہم بھی بولیں، پھر ہمیں اگر سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی بولیں گے بھائی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں ایسا کوئی نبی ہوتا ہے، اسے دجال اور کذاب کہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل سر، لیکن آپ مدعی نبوت کو دجال کذاب کہہ رہے ہیں۔ اور نیچے جناب تمام آڈینس اتنا انجوائے کر رہی تھی، عامر بھائی آڈینس لگی پڑی تھی اوپر لو ایم ایس آر کو اوپر لو کر کے۔ مجھے اس نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ 3 اس کے الہامات دکھائیں، تو میرے پاس اس کی آئی ڈی پرائیویٹ تھی، تو عبداللہ نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی، میں نے جناب وہ ریکارڈنگ سامنے پلے کر دی، 3 الہامات بھی لگا دیے۔ آخر وقت تک فتح اسلام بھائی نے جناب اپنی کنڈیشنز بڑھاتا رہا۔ میں نے کہا دیکھیں اب آپ کنڈیشنز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ میں نے یہ کہا کہ آج کے بعد سے یہ آپ کی جو ڈگنیٹی ہے نا میاں صاحب، یہ اسٹیک پہ پڑ گئی ہے کہ آپ ایسے بندے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اجرائے نبوت کی آیات پیش کرتے ہیں، اور جب ان کی کنڈیشنز پہ نبی آ جائے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں یا تو آپ آج کے بعد سے میاں صاحب ایسے بندے کو نہ بٹھائیں، پہلی بات، یا آپ بٹھائیں تو ان کو بولو کہ یار دیکھو اجرائے نبوت پہ میری براڈ پہ بات نہیں کرنا، کیونکہ ایم ایس آر جو ہے نا وہ تمام کنڈیشن سے پورا اترتا ہے، پھر لوگ بولیں گے نبی مانو۔ تو اس پہ جناب وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ کہنے لگے نہیں ہم اس کو کذاب کہیں گے، ہم اس کو دجال کہیں گے۔ او یار ایسا مزہ ہے، کل آپ کامر بھائی پہ میں جو ہوں یہاں سے نکل گیا نا گھنٹے بعد، لیکن فتح اسلام بھائی جو ہے نا کل ان کا کیریئر تباہ ہو گیا بس۔ اب جہاں پہ بھی کوئی بھی جائے ان کو بولو قادیانی تو نوا نبی آ گئے، ایم ایس آر ایکسپٹ وہ میاں صاحب پوری ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں نا، میں نے دیکھا وہ کٹ پیسٹ نہیں کرتے۔ لگی ہوگی، میں نے اس لیے پوچھا تھا رات کی ہے یہ جو گزر، یہ رات کی ہے۔ بس ٹھیک ہے چلو صحیح۔ ہاں جناب کل رات جو ہے نا ہوا ہے، اور باقی نیچے لوگ تھے انہوں نے بھی ریکارڈنگ کی، اور عبداللہ نے بھی کی ہے، عبداللہ جو ہے نا اس نے کی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو عبداللہ نے بھی کی ہے۔ اور جناب وہ میں کہتا ہوں کہ ہر اینگل سے اس کی ہر کنڈیشن میٹ کروائیے، ہر اینگل سے اس کی ہر کنڈیشن میٹ کروا کے بولا اب پڑھو کلمہ پڑھو چیمے کا، بولو وہ تمہارا نبی ہے، بولو، ورنہ پھر آج کے بعد سے کسی کے سامنے اجرائے نبوت کی آیات کو نہیں پیش کرنا جب تم میں اتنا تب پڑھ نہیں ہے کہ تم اپنی بات کو سٹینڈ کر سکو۔ بہت ہی مزہ آیا ہے کل ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں جناب کہ یہ لوگ جو ہے نا اور جو دجال اور کذاب کے الفاظ ہیں وہ تو میں نے نکالنے ہیں صاف، اور اب میں نے وہ لے کے جانا ہے دوبارہ ان کی براڈ پہ کہ دیکھیں ایک شخص اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے، اور آپ یہ الفاظ کس نے کہے؟ دجال اور کذاب کے الفاظ کس نے بولے؟ میاں صاحب نے 49 نے، ہاں جی میاں 49 نے۔ ریکارڈنگ چاہیے۔
ہاں ہاں بالکل بالکل، میں نے آج میں اس کا ویٹ کروں گا، جیسے وہ اپلوڈ کریں گے مجھے وہاں سے نکالنی ہے. نکال لیتے ہیں. میں نے اسی ریکارڈنگ نکالنے کے لیے پوچھا ہے کہ رات کیا تو پھر اس کے چینل سے میں نکال لوں گا. بالکل بالکل بالکل، رات کی ہے. اور اس نے جو ہے نا اس نے اس کو دجال اور کذاب کہا، اور میں نے بار بار ریکارڈنگ ہی کے چکر میں کہا، میں نے کہا دیکھیں میاں صاحب، ایک بندہ مدعی نبوت ہے، اعلان کر رہا ہے میں اللہ کی طرف سے ہوں، آپ اس کو دجال کذاب کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ننگا کر دیا. میں نے کہا اب آپ اس کو ننگا بھی کر رہے ہیں. سب ریکارڈنگ میں آ رہا ہے. تو بھائی آپ کسی کو دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو بھائی پھر تو ہمیں بھی تو حق بنتا ہے نا. جب آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کو دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی بولیں گے، وہ پھر تو ہمارے پاس حق ہے. ہمیں کیوں نہیں آپ یہ حق دے رہے کہ ہم جو ہے آپ کی براڈ میں آگے بولیں جناب مدعی نبوت دجال اور کذاب ہے. صحیح ہو گیا. ہاں جی، کل رات کو بہت ہی مزہ آیا، ٹھیک ٹھاک مزہ آیا. نیچے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ فتح اسلامی صاحب. ابھی اس سے آگے بھی ایک بات ہے کہ بشیر الدین محمود احمد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ میں سے جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ سب راست باز تھے، جھوٹے نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، کردار کے لحاظ سے ایسے نہیں تھے کہ ان کو آپ فراڈی کہتے یا جھوٹا کہتے، یا کردار کے لحاظ سے ان پر کوئی داغ دبا نہیں تھا. یہ بھی بشیر الدین محمود احمد نے مانا ہوا ہے. یہ میں نے طلعت ملک کو پرسوں سنایا تھا، کہتا ہے پھر مان لیتے نا خلیفہ صاحب انہوں نے نبی کیوں نہیں مانے. یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جماعت احمدیہ میں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کھڑکا دیتا ہے. یہ ہے نا یہ تذکار مہدی 476 کے اندر احمدیہ جماعت میں لکھا ہے جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ نبی اور ولی بن جاتا ہے. تو جناب فتح اسلام صاحب کا ابھی تو میں نے اس کی ریکارڈنگ نکالنی ہے اور میں نے ایم ایس آر کو چیز کرنا ہے. اب اس کی ایک ایک بات پہ ایم ایس آر سے سوال کرنے ہیں. ایم ایس آر بھائی آپ اللہ کی طرف سے ہو، پہلی بات. دوسری بات کثرت مکالمہ مخاطبہ ہے، ریکارڈنگ ہوگی باقاعدہ، اور اس کی ویڈیو کی جو ہے نا کٹ اینڈ پیسٹ کر کے لگانا. لو جی 3 سوال تھے ان کے، 3 سوالوں کا جواب یہ رہے. ہوں دسو جناب فتح اسلام بھائی نبی ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. اور کہتا ہے کہ اگر وہ معیار پہ پورا اتر جائے، انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں گا، پہلا ایمان لانے والا ہوں گا. یہ قسم کھا کے بول رہا ہے، قسم کھا کے. میں نے کہا بھائی قسم کھا کے بولا ہے آپ نے قسم کھا کے بولا ہے. اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تینوں کنڈیشن میٹ کروا دی. اس کی میں نے اس کی ویڈیو پلے کری جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں. دوسرا اس کے 3 الہامات آپ کو سنا دیے میں نے. تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی رگے جان نہیں کٹی، ابھی بھی زندہ ہے وہ. تینوں میٹ ہو گئی ہیں. اب کلمہ پڑھو چیمہ صاحب کا. چراغوں میں روشنی نہ رہی. نہیں بالکل نہیں رہی. بڑا ہی مزہ آیا کل رات. تو سمجھ لو کہ کیریئر تباہ ہو گیا فتح اسلام کا. تو چلیں یہ ویڈیو نکال کے لگاتے ہیں، چھوٹی یا بڑی ہے نکال لیتے ہیں. یہ جتنی اس کو نکال کے اس کے پیسز نکالنے پڑیں گے. کر لیں گے. یہ تو آپ نہ کہیں کلاؤڈ سرفر بھائی کے فلاں قادیانی کا کیریئر تباہ ہو گیا ہے. مرزائیوں کا کیریئر تباہ کرنے والا کوئی معین لال جنا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے مالٹے منواؤ چوری بعد میں بنا کے دکھانا. واہ. مارو جتنا مارنا ہے. وہ چور تھا نا تو اس کو مار رہے تھے نا پولیس والے. جی جی بالکل بالکل. اس نے کہا کہ ہمیں مالٹے کھلا دو. مار دیا میں مان جاؤں گا ساری چوریاں، آپ مجھے مالٹے کھلا دو تھوڑے سے، میں مانوں گا ساری چوریاں. انہوں نے کہا لاؤ. تھانے دار نے مالٹے منگوا کے اس کو کھلائے. تو جب کھا لیے تو افیم بھی کھا لی ساتھ ہی. یعنی اس کے بعد افیم کھانے کے بعد تو اس کو درد نہیں ہوگی جتنے مرضی جوتے ماریں گے. تو تھانے دار نے کہا اب چوری ماننی شروع کرو نا. کہتا ہے چوری بعد میں منوانا، پہلے مالٹے منوا کے دکھاؤ. بھائی صاحب قادیانیوں کو آپ کبھی بھی ان کا فیوچر ڈارک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ چوری بعد میں منوانا، پہلے مالٹے بنا کے دکھاؤ ہمیں. ماننے والے مٹی تو لگی نہیں. جتنا مرضی جھوٹے ثابت ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، وہ کپڑے جھاڑ کے پھر آ جاتے، کہتے 4 پہیاں کدھر گئیاں صدقے میری لتاں دے. نہیں ایک بندہ ہے جس کو تھوڑی سی غیرت آئی اور وہ ابھی تک بھاگا ہوا ہے. میں نے آپ کا کل مناظرہ سنا 2 گھنٹے والا راجہ طول منان سے. اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آتا. وہ واقعی میں تھوڑا میرا خیال ہے فیل کر گیا. میں نے وہ پورے 2 گھنٹے لگا کے سنا آپ کا مناظرہ. دونوں سیشن سنے، دونوں ویڈیوز؟ نہیں دوسرا نہیں ملا مجھے، ابھی دوسرا ڈھونڈنا ہے. پہلا وہ سنا جس میں وہ بلکہ انفیکٹ میں آپ کو پرائیویٹ میسج بھی کروں گا. مجھے نا وہ چاہیے کہ مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دستخطی جو دستاویز ہے نا وہ لا کے دکھاؤ. تو اخبار کا نا وہ پیپر چاہیے انشاءاللہ. اور آپ نے پریزنٹ کیا تھا وہاں پہ نا، وہ میں آپ سے لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کو میں اب لے کے پریزنٹ کروں گا. اب بہت ہو گئی ان سے قرآن و حدیث سے بات. فیصلہ تو اب اللہ نے کر دیا، مانو کہ نہیں مانو.
मौलाना ने इनको कहा था ये तुम्हारे गुरु की साजिश है, अपने बाप के हो तो जाओ उससे ये तहरीर मेरी साबित करके दिखाओ जरा, ना जाओ मुझे फर्जी बुला लो। बिल्कुल बिल्कुल वो अनु भाई दस्तखत ताबीज़ वाली मौलाना अबुल फलाह ने लिखा था इसको, वो लाओ भैया, मेरा बयान नहीं है, ये तुम्हारे गुरु की साजिश है। हाँ वो 10वां की तहरीर कोई नहीं ऐसे झूठ बोला। झूठ ही असल में इसके जो झूठ ही है ना, वो हमने क्योंकि कसम खाई हुई है कि अपने हाथ से ना कुछ पढ़ना है ना कुछ लिखना है, हमने मक्खी पे मक्खी मारनी है। जो हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने झूठ मिर्ज़ा कादियानी के बयान कर दिए, 100 झूठ लिख दिए, तो 100 झूठ की किताब को बार बार शाया करते जाओ, उसी को बयान करते जाओ। 200 लिख दिए तो 200 बयान करते जाओ, उन्हीं को शाया करते जाओ, उन्हीं को बयान करते जाओ। ये है हमारे अंदर भी एक गलती है, इस गलती को दूर करें। उन झूठों से वो आदी हो गए हैं ना, उन झूठों के। भाई वो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ, आप यही बात पेश करते रहते हैं। वो कहते हैं इसका तो हमने जवाब अब घाट दिया है, फिर आप वही बात पेश करते रहते हैं। वो उसको काफर नहीं करार दिया, उलमा उसको काफर करार देंगे, महदी को फतवे लगेंगे कुफर के, वो उसका भी जवाब कोई ना कोई तैयार कर लें। हर रोज़ नया झूठ पेश करेंगे इनके, हर रोज़ आगे एक नई सच्चाई रखें, इनका नया कुफर रखें, इनका नया झूठ रखें। ये है असल काम, इसका नाम है खत्म नबूवत का काम। मक्खी पे मक्खी मारने वही बातें रटी रटाई पेश करते रहना, कोई बहादुरी नहीं होती। ये जो मैंने स्कैन आपके सामने लगाया है, ये मिर्ज़ा साहब ने रसाला, छोटा सा रसाला है, ये लिखा हुआ है रूहानी ज़ाइन की 6ठी जिल्द में पढ़ा हुआ है, जहाँ जंग मुक़द्दस है उससे पहले। आप में से जो फ्री हो वो खोले, वहाँ से पढ़े। चंद ही सफ़े हैं, ज़्यादा सफ़े हैं ही नहीं। जहाँ से मैं कहूँगा वहाँ से पढ़ दे, तो आपको नई बातें 1-2 बताएंगे। अगर आपने रिकॉर्ड करनी हो तो रिकॉर्ड कर लें, ज़बानी दिल में रखनी हो, जिसकी मेमोरी अच्छी हो वो याद कर ले, तो इंशाल्लाह जब भी जाएंगे मिर्ज़ाई की बरात पे ये नई बात पेश करेंगे। फ़बोहत अल्लज़ी कफ़र का मिस्दाक बन जाएगा मिर्ज़ाई, क्योंकि उसने तो इस तरह की बातें सुनी नहीं होती, वो तो रट्टी रटाई बातें हैं। वो पॉकेट बुक पढ़ ली, पॉकेट बुक में हमारे उलमा ने लिखा मिर्ज़ा साहब ने ये झूठ बोला है, उन्होंने कहा नहीं 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 झूठ नहीं बोला, वो सब तय हो गई है, सावे किताबत हो गई है, या इस तरह का वो कोई तुक तक लगा के जोड़ी हुए हैं बातें। पॉकेट बुक की ताबीज़ यह है कि झूठ वो होता है कि जो एक बात तो पहले हो दूसरी भी हो, लेकिन उसका इल्हाम में दखल ना हो। अगर एक बंदे का पहले कीदा है, दूसरा से इल्हाम से कीदा बयान किया तो ये असल में राजा साहब सुन रहे हैं आप? जी मैं इधर ही हूँ जनाब, बिल्कुल आपकी वेट कर रहा हूँ आपका जी। ये जो रसाला है ना, ये मिर्ज़ा साहब ने तब लिखा था जब असल में ये बात ये हुई थी कि अमृतसर के साथ एक छोटा सा गांव है, करीब ही अमृतसर के, अमृतसर तो बड़ा शहर है, उसके करीब एक छोटा सा गांव है जंडियाला। वहाँ के लोग थे, वो अमृतसर में आते थे, तो अमृतसर में बाज़ार है, दुकानें हैं, वहाँ वो बैठकर क्रिश्चियनों के साथ बहस में बात भी शुरू कर देते थे। जिस तरह टिक टाक एक बाज़ार बना हुआ है, ऐसे ही वहाँ पर उस ज़माने में बाज़ारों में होती थी बात। तो वो जंडियाले के जो मुसलमान थे वो बड़े शहर के लोगों का सामना कई दफ़ा सही नहीं कर पाते थे, नॉलेज की कमी या किसी वजह से। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई बड़ा मौलवी बुलाएं जो इनका ईसाइयों का मुकाबला करे और इनका मुंह बंद करे। तो उन्होंने किसी से डिस्कस किया या किसी ने उनकी रहनुमाई की कि मिर्ज़ा कादियानी गालीबाज मशहूर था, गालियाँ गुलियाँ देता था बातों में, जो भी बोलता था इश्तिहार उस तरह के छपवा देता था। तो कुछ लोग उसके मुतासर थे उससे ना, जंडियाले के लोग कुछ इससे मुतासर भी थे। तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को राब्ता करके कहा कि ईसाइयों से मुनाजरा करना है तो आप अगर तशरीफ़ ला सकें तो। मिर्ज़ा कादियानी का भी ये काम तो हम पैसे दे के भी करना चाहें तो पैसे दे के भी करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि इससे तो हमारा शोहरत होगी, यही तो हम चाहते हैं कि हमारा डंका बजे।
तो बाकी मौलवियों को छोड़ छाड़ के अगर आप हमारे पास आए हैं तो हम तो बाशु बिस्मिल्लाह करके आएंगे, खर्चा भी किराया भी अपने पास से लगाएंगे, रोटी भी अपनी जेब से खाएंगे। बहरहाल ये जाने किसने तैयारी कर ली, वादा कर लिया। अब वो उलमाए इस्लाम को पता चला तो उन्होंने ईसाइयों को बावर करवाया कि ये बंदा वो है जिसको ऑलरेडी उलमाए इस्लाम ने काफिर करार दिया हुआ, तो ये मुसलमानों का तो नुमाइंदा हो नहीं सकता। हाँ, अपने तई वो जो उसने दावे शावे किए हुए मसीह मऊद होने का जो कुछ करना करता रहे। डॉक्टर मार्टिन क्लार्क जिसकी कोठी में ये मुनाजरा हुआ अब्दुल्ला 1893 में 22 मई 1893 से 15 दिन मुनाजरा होता रहा। वो मार्टिन क्लार्क की कोठी में हुआ, अमृतसर में उसका घर था बहुत बड़ा, वहाँ पर यह मुनाजरा हुआ था। डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने मिर्ज़ा कादियानी को लिखा, अब जंडियाले के मुसलमानों को लिखा, वो मियाँ मोहम्मद बख्श और ये मुंशी इस्माइल वगैरह थे जंडियाले के मुसलमान, उनको लिखा कि भाई आप हमारे साथ मुनाजरा करवाने के लिए जिस बंदे को लेकर आ रहे हैं उसको तो पहले से उलमाए इस्लाम ने काफिर करार दिया हुआ है। अगर आपने हमारे साथ मुनाजरा ही करवाना है तो किसी मुसलमान को लेके आओ। तो ये बात जंडियाले के मुसलमानों ने जब सुनी तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को भी इतला दी कि भाई ये खत आया उसका डॉक्टर मार्टिन क्लार्क का। अपने तक जवाब तो उन्होंने दे दिया मियाँ मोहम्मद बख्श ने और मुंशी इस्माइल ने कि हम तो उनको मौलवियों को ही मुफ्सद ख्याल करते हैं, जिन मौलवियों ने इन पे फतवा दिया हम नहीं मानते फतवा को। मिर्ज़ा साहब चंगे भले मुसलमान, ठीक ठाक मुसलमान है। एक किस्म के ये भी खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। इधर पप्पू मलिक नहीं कहता एक किस्म का, हम भी तो खत्म नबूवत के काम कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा ये भी एक किस्म का खत्म नबूवत के काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, इन्हीं के साथ आपका मुनाजरा होगा। लेकिन जब मिर्ज़ा कादियानी को पता लगा कि डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने ये बात लिखी है तो उसने ये रिसाला लिखा, ये जिसका सरे वर्क मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, सच्चाई का इजहार। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने कई झूठ बोले हैं इस रिसाले में, और रिसाले का नाम है सच्चाई का इजहार। कहते हैं ना अखा दुअन्नी तो ना नूर परी, कई झूठ बोले हुए हैं और रिसाले का नाम रखा हुआ है सच्चाई का इजहार। एक तो ये झूठ बोला हुआ है पहले नंबर पर कि उनको कहता है डॉक्टर मार्टिन क्लार्क को जवाब देते हुए कि ये जो आपने लिखा है जंडियाले वालों को कि उलमाए इस्लाम ने मुझे काफिर करार दिया, तो पहली बात तो ये है कि मुस्तनद उलमा मेरे साथ हैं, इनके साथ तो कोई मुस्तनद आलम दीन है नहीं जिन्होंने मुझे काफिर करार दिया है। ये कोई मौलवी शोलवी थोड़े हैं, ये तो एम ही हैं सारे। तो जो सही असल मौलवी हैं, उस ज़माने में मौलवी फाजिल की डिग्री होती थी, जिस तरह आज दरस निज़ामी का कोर्स आप करते हैं ना मदरसे में तो आप आलिम कहलवाते हैं, इसी तरह उस ज़माने में मौलवी फाजिल की डिग्री मदरसा से जो कर लेता था फारिगुल तहसील होके तो वो मौलवी कहलवाता था। एक डिग्री का नाम है, एक उसके खताब है, उसका एक उसकी एक पोजीशन है। तो मिर्ज़ा ने कहा कि ये सारे मुस्तनद उलमा तो मेरे साथ हैं, आप कहते हैं कि मुस्तनद उलमा ने काफिर करार दिया, तो इनके साथ तो कोई मौलवी शोलवी कोई नहीं है। 40 के करीब कहते हैं मेरे साथ मौलवी हैं। और बड़ी बात यह है कि जो मुस्तनद उलमा का तख्तगाह है ना, हरमैन शरीफैन, मुस्तनद उलमा का तख्तगाह हरमैन शरीफैन, वहाँ के लोग भी अब मेरे साथ होते जा रहे हैं। यानी मक्का और मदीना के लोग, उलमा लोग नहीं उलमा, मक्का और मदीना के जो उलमा हैं वो भी अब मेरा साथ देना शुरू हो गए हैं कि ये तो वाकई मसीह मऊद है। इसी तरह से और बहुत झूठ बोले हुए हैं। एक हाफिज यकूब नाम का बंदा है, उसका नाम लेके झूठ बोला हुआ है कि वो मेरा मुय्यद है, ताईद उसने मेरी की है, और वो पढ़ता था उधर, नहीं वो नहीं पढ़ता था, जो पढ़ता था लड़का वो सहारनपुर में मदरसा था उलमाए देवबंद ने जो बनाया हुआ था, वहाँ पर एक लड़का था, वो सीरिया से आया हुआ था, शाम से, उसका नाम था मोहम्मद सईद अरब।
उसको बोलते थे लोग अरब, यानी अरबी था, वहाँ से शाम से आया हुआ था। तो मोहम्मद सईद अरब जो था ना, उसका खत लिखा हुआ है कि ये देखो जो मुस्तनद उलमा हैं हरमैन शरीफैन के, उनमें से ये 3 मिसाल के तौर पर मैं ख़त इस रसाले में छाप रहा हूँ जो अरबी में उन्होंने मुझे ख़त लिखे। उनमें से पहला ख़त उसका है, मोहम्मद सईद का। वो 22 साल का लड़का है जो वहाँ पर सहारनपुर में मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है और अरबी उसकी मादरी ज़ुबान है। उस ज़माने में हिंदुस्तान में सीरिया से, मिस्र से आते थे लोग पढ़ने। हिंदुस्तान में भी बड़े मदारस 1-2 थे और यहाँ से भी वहाँ जाते थे पढ़ने। मिस्र से पढ़ के आया ये शेख अब्दुर्रहमान और इसी तरह से और 1-2 बंदे हैं, वो मिस्र से पढ़ के आए। अभी भी हमारे कई वो कायरो यूनिवर्सिटी से जाते हैं पढ़ने, वहाँ से डिग्री लेते हैं। इसकी वजह से हम वहाँ से पढ़ कर आने की वजह से, मिस्त्री के साथ लगा वहाँ से पढ़ने की वजह से, और इनका प्रिंसिपल भी था इनके मदरसों का। तो बहरहाल वो लड़का जो मोहम्मद सईद शाम का था और वहाँ पर सहारनपुर में पढ़ रहा था, उससे अरबी में ख़त लिखवा लिया और कहने लगा कि देखो उलमाए हरमैन शरीफैन, मुस्तनद उलमाए का तो तख्तगा वो है ना, तो वहाँ के उलमा भी मेरे साथ होते जा रहे हैं और ये देखो 3 मिसालें, एक उसकी मिसाल दी हुई है, उसका ख़त एक अरबी में लिखवा के छापा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसकी किस्मत माड़ी है, ये जब भी झूठ बोलता पकड़ा जाता है। वो जो लड़का था ना मोहम्मद सईद, वो शेख बटालवी को मिल गया बटाला में, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू खत लिखा है उसको, मिर्ज़ा कादियानी को? कहता ये खत तो मैंने ही लिखा है अरबी में। तो उन्होंने कहा तू मौलवी है? कहता नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ मदरसे में। तो उन्होंने कहा भाई तू मतलब 22 साल तेरी उम्र है और तू बातें इतनी बड़ी बड़ी लिख रहा है, तूने ये बातें कही हैं कि जो अरबी शुअरा हैं उनमें से कोई भी मेरी आंखों में नहीं जचा। मिर्ज़ा कादियानी की अरबी अशार पढ़ के मैं आशा शिकार उठा, इस तरह का तो कोई अरबी भी नहीं लिख सकता। कहता है मैंने ये बातें नहीं की, ऐसे खामखा मेरी तरफ मंसूब कर दी। तो कई बातों को उसने झुटलाया शेख बटालवी के सामने कि मेरे बारे में इन्होंने ये बातें मशहूर कर दी। ख़त मैंने ज़रूर उसको लिखा है, उसकी तारीफ भी की है, लेकिन ये बातें मैंने नहीं कही हैं। फिर उसने खुद तो नहीं बताया, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि इसको उन्होंने कोई 200 रुपया देना किया हुआ है, 200 रुपया देंगे। लेकिन वो बात सही नहीं निकली 200 रुपये वाली। बाद में पता चला कि उस लड़के के साथ वादा किया हुआ था कि तेरी शादी करवाएंगे यहाँ पर किसी से। 6 महीने वो रुका रहा वहाँ पर, रोटी भी खाता रहा और वो मुर्ग चने भी खाता रहा, पुलाव शलाव, और वो इसको शादी के लालच में रोके रखा और उससे अरबी अशार वगैरह लिखवाते रहे। और भी उसकी मादरी ज़ुबान थी, कुछ ना कुछ वो अपनी मादरी ज़ुबान के लिहाज से जानता था। हालांकि अरबी ज़ुबान के सरफना वगैरह तो वहाँ से वो पढ़ रहा था सहारनपुर से, जहाँ पर उसको वो पढ़ा रहे थे। लेकिन मादरी ज़ुबान होने की वजह, जिस तरह हम उर्दू बोल रहे हैं, तो अगर हम मिस्र में जाके भी उर्दू ज़ुबान पढ़ेंगे या उसका कोई लेक्चरर हमें कुछ बात ग्रामर की बताएगा, तो हम बहुत सारी बातें तो हम अपनी पैदाइशी तौर पर जानते हैं क्योंकि हम बोलते हैं इस ज़ुबान को। ऐसे ही उसे शार वगैरह लिखवाते रहे और उसकी तारीफ़ें करते रहे, उसको खाना खिलाते रहे और उससे वो अरबी की चीज़ें लिखवाते रहे और उसको वादा किए रखा कि तेरा ब्याह करेंगे ब्याह करेंगे। एक फ़ाहिशा सी लड़की तलाश की, उसके साथ उसका निकाह करने लगे। उसको पता चल गया कि मेरी उस फ़ाहिशा लड़की के साथ ब्याह करने लगे हैं, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं करवाना। फिर बाद में इन्होंने करवाया, किसी से और से निकाह करवाया उसका मोहम्मद सईद का। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को भी वो मिला था एक दफ़ा, क्योंकि वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी भी सहारनपुर में उसके साथ पढ़ते थे, उसी मदरसे में उस वक़्त अबुल वफ़ा भी पढ़ते थे। और उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि वो मेरे साथ उधर मदरसे में पढ़ता था। ये बात ठीक है। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने भी उससे पूछा भी क्या तू मिर्ज़ा कादियानी के लिए शेर अरबी में लिखा? कहता है मौलाना तो अंडा की जानता है, जो मैनू कोई उतों कुछ 4 कोड़ियाँ मिल जाती, गरीब आदमी हूँ मैं, वहाँ से आया हुआ, तो अगर कोई पैसे मिल जाते तो क्या हर जगह अरबी में 2 शेर मैंने लिख दिए। शेख बटालवी ने उससे पूछा तू इसको मसीह मौद मानता है? कहता है नहीं,
तो उसके दावों को जानता है? कहता नहीं। तो फिर उन्होंने कहा खामखा इसके लिए शेर लिख रहा है। वैसे ही होते हैं जिस तरह ये यहाँ पर टिक टाक पर नहीं आप देख रहे ना, कहीं एक दफा तत्ती फूक मार दी, एक दफा ठंडी फूक मार दी। इस तरह के लोग हर दौर में होते रहते। बहरहाल एक तो उस बंदे का नाम लेकर झूठ बोला हुआ है, दूसरा हाफिज यकूब का नाम लेकर झूठ बोला हुआ है कि हाफिज यकूब देहरादून गांव है, वो भी उधर करीब ही है, सहारनपुर के करीब। उसका जिक्र किया हुआ है कि वो मौलवी है और मौलवी हाफिज यकूब साहब अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज व हाफिजुल्लाह ताला लिख लुक के उसको मौलवी बना दिया। तो शेख बटालवी को पता चला तो शेख बटालवी के भी मानने वाले, उनको जानने वाले और उनके फॉलोअर वहाँ पर देहरादून में थे। उन्होंने उनको खत लिखा, उनका नाम था पीर मियाँ, इस तरह का कोई नाम था। तो उनको खत लिखा कि ये जो हाफिज यकूब मियाँ मोहम्मद बख्श, इस तरह का नाम था, पीर मोहम्मद बख्श। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है बंदा जो हाफिज यकूब है तुम्हारे गांव का, देहरादून का, और ये कहता है कि मैं मिर्जा कादियानी को मानता हूँ। शेख बटालवी ने थोड़ी सी सरजनिश भी कर दी अपने रसाले में उस बंदे की। तो फिर उसने खत लिखा, हाफिज यकूब ने शेख बटालवी को खत लिखा। वो खत भी रसाला शाह सुन्ना की 15वीं जिल्द में पढ़ा हुआ है और वो पढ़ने के लायक है। बहुत खूबसूरत तहरीर है उस बंदे की। मैं हैरान हो गया हूँ कि कितनी खूबसूरत उर्दू है और कितने खूबसूरत अल्फाज उसके। उसने साफ कहा कि मैं मिर्जा कादियानी को ना मानता हूँ ना मैं उसका मुअय्यद हूँ। हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ, किताबें पढ़ने का शौक है, अपनी खरीद कर पढ़ नहीं सकता, कोई दे जाता है पढ़ लेता हूँ। मैंने कुछ चंद किताबें पढ़ी थी, कुछ बातों से मैं उससे मुतासर भी हुआ था, लेकिन कुछ उसके नए दावाजात सुन के मेरी तबीयत उखड़ गई। तो इस तरह का कोई मसला है नहीं जिस तरह का आपने फरमाया है कि मैं उसका कोई हवारी हूँ या उसका मुरीद हूँ, इस तरह की बात है नहीं। उसको मिर्जा कादियानी ने अपना मुअय्यद बनाया हुआ, ये भी झूठ बोला हुआ है उसमें, इस रिसाले में। ये चंद सफ़े का रसाला है। मैंने कहा कि अगर कोई बंदा पढ़ देता तो मैं बता देता, बोला, लेकिन आप भी मसरूफ़ है, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ज़बानी सुना देता हूँ बात। आखिरी बात यह कि जो शेख बटालवी ने कहा ना, कल रात को मैंने हुसैनी साहब की बरात पे भी ये बात पेश की थी कि ये जो मिर्जा कादियानी ने इसमें लिखा हुआ है कि मुस्तनद उलमा का तख्तगाह हरमैन शरीफैन है और वहाँ के कई उलमा अब मेरे साथ होते जा रहे हैं, मेरा साथ देना शुरू हो गए हैं। ये तो सफ़ेद झूठ बोला। कोई एक भी आलम दीन मस्जिद अल हराम का इमाम या मस्जिद नबवी का इमाम कोई भी नहीं है जो इसके साथ हुआ। बिल्कुल झूठ बोला, साफ झूठ बोला हुआ है। लेकिन अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन करे और अल्लाह उनको जन्नत में ऊंचे दर्जे दे, जिन्होंने हमारे लिए ऐसी मिसालें कायम कर दी हैं कि हुज्जत तमाम कर दी है, झूठे नु घर तक छोड़ के आए हैं। अगर वो इन बातों का जवाब ना देते, पता नहीं कितने लोगों को ये गुमराह करता जिंदगी। शेख बटालवी ने ये बात जब पढ़ी, इस रसाले में लिखी हुई है, 270 सफ़े पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ये छठी जिल्द का खोलेंगे 268। तो शेख बटालवी ने कहा कि ये जो तूने बात लिखी है कि मुस्तनद उलमा की तख्तगाह हरमैन शरीफैन है, तो ये अगर बात तूने दिल से कही है तो तेरा मुंह गुड़ और शक्कर से भर दूं मैं। मेरे सामने होता तो तेरे मुंह में मैं गुड़ शक्कर डालता। ये तो बहुत अच्छी बात तूने की है कि मुस्तनद उलमा का, हालांकि उस वक्त तुर्की खिलाफत थी, ये 1893 की बात है। आले सऊद अभी वहाँ पर नहीं थे। मतलब को गलत बंदा मतलब ले कि भाई आले सऊद के दौर में कहा और वो वहाँ पर हमली थे या जो अहले हदीस उलमा थे, इस तरह की बात नहीं है। ना हमली थे ना वो अहले हदीस थे, बल्कि वो तो जो तुर्की खिलाफत के ज़ेर साया जो भी हमारे आइमा थे वहाँ पर उस ज़माने में, वो अहनाफ ही थे ज़्यादातर।
लेकिन वहाँ पर उलमा मौजूद थे सारे, 4 मुसल्ले हुआ करते थे हरम में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। हनफी मुसल्ला अलहदा होता था, शाफी मुसल्ला अलहदा होता था, हम्बली अलहदा, मालकी अलहदा, 4 मुसल्ले बिछाए जाते थे चारों तरफ हरम के, तो बारी बारी अपनी नमाजें पढ़ा करते थे। ये उस दौर की बात है, 1893 की बात। तो शेख बटालवी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मौज ही हो गई, ये टूट के पीछ गया। अगर तू कहता है कि मुस्तनद उलमा की तख्तगाह हरमैन शरीफैन है तो चल जल्दी कर, पैरों तो उठ खलो, जुत्ती ना पाई हुण मेरे नाल लग, चल मैं तेरे साथ चलूं, खर्चा सारा मेरे जुम्मे, किराया सारा नगद ले लो मुझसे, नगद किराया पकड़ो अपने हाथ में, ये ना कहे कि रास्ते में इसने पता नहीं किराया देना है मेरा कि नहीं देना, सारे रास्ते का किराया मुझसे नगद ले लो और चलो मेरे साथ हरमैन शरीफैन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, खर्चा मेरा। अगर उलमाए हरमैन शरीफैन ने तेरे दावाजात की तईद की, तेरी तालीमात जो तूने किताबों में लिखी हुई हैं, अगर उन्होंने उनकी तायद की तो मैं सबसे पहले तेरी तायद करूंगा, बात ही खत्म हो जाती है। मैं अपना जाती इल्म उस पर उनको फकीयत देता हूँ, आइमा हरमैन को, तो ये बात ही बहुत अच्छी हो गई है। खर्चा मेरे पल्ले तो चल चलिए, वैसे भी तेरे पास 10,000 की जायदाद है, तू कहता है इब्राहिम अहमदिया लिखते हुए, और ये भी कहता है कि 10,000 रुपया मुझे माली फतूहात का भी हासिल हुआ है इब्राहिम अहमदिया के नाम पर, 20,000 का तू पहुंच गया, मालिक हो गया है। हज तो वैसे भी तेरे पे फर्ज है, किराया मैंने देना है, तू पहले हज करी, तवाफ करी, उसके बाद हज करने के बाद, तवाफ करने के बाद, उम्रा करने के बाद तू आइमा हरमैन के सामने बैठना और उनको बताना कि ये मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान में लोगों को, अगर आइमा हरमैन ने तेरी तायद कर दी तो मैं सबसे पहले तेरे हाथ पे बैत करूंगा, मैं अपने इल्म पर उनको फकीयत दूंगा, उनकी बात सही होगी, मेरी गलत होगी। मेरी नज़र में तो किताब और सुन्नत की तालीमात का लाजमा यह है कि मैं तुझे झूठा करार दूं, अगर तुझे सच्चा कहना है तो किताब और सुन्नत को झूठा कहना पड़ता है। तो अगर वो तायद कर दें, वो कह दें कि किताब और सुन्नत तेरे दावा जात की तायद करते हैं, तो मैं अपने दावे को, अपने फतवे को वापस ले लूंगा। कितनी बड़ी बात है ये, ऐसी बात है कि जो आप पेश करेंगे कहीं पर भी, कोई भी होश और खिरद वाला बंदा और जो आपकी बात पर गौर करने वाला बंदा होगा, गैर जानिबदार होकर, मुतस्सब नहीं होगा इस तरह का, ये जो नीचे मूसा का या किसको आप टैग कर रहे हैं इस तरह के, ये तो बीमार हैं लोग, इनको तो आप नंगा भी दिखा देना, इनके काबरीन को नंगा। तो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने कहा कि बशीरुद्दीन मियाँ साहब की कुछ मरीद ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम खलीफा साहब को अपनी आंखों से जिना करते हुए देख लेना तो हम कहेंगे कि हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं, हम अपनी आंखों को झूठा कह देंगे। ये वो लोग हैं। तो इस तरह का कोई ना हो जो कहते हैं कि हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं। अगर कोई गैर जानिबदार बंदा होगा तो वो आपकी बात सुनेगा तो वो जरूर कहेगा कि हाँ, इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकती है, कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मुस्तनद उलमा का तख्तगाह जो है वो तो हरमैन शरीफैन है, तो मैं भी इस पे मुत्तफिक हो जाता हूँ कि उन मुस्तनद उलमा से चल के तुम्हारे बारे में फतवा ले लेते हैं। मिर्जा कादियानी ने ये बात 1893 किया है। इससे 2 साल पहले फतह इस्लाम में, तौज़ीउल मराम में और रज़ाल हाम में सिर्फ वो 3 रसालों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जब ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़े वाले के पास लेकर गए ना मौलाना बटालवी, और उनके आगे जाके ये रसाले रखे और कहा कि ख्वाजा साहब, जिस बंदे की तारीफ में आपने खत लिख दिया फारसी में, या आपके मुरीदों ने लिख दिया आपकी जानिब से, ये हैं उसकी तहरीरें, पढ़े इनको। तो उन्होंने पढ़ के कानों को हाथ लगाया ख्वाजा गुलाम फरीद ने, और उन्होंने कहा ये बड़ा ही गुस्ताख है, शातिम रसूल है, और ये अपना नमूदो नुमाइश का खाहा है, सिर्फ अपनी ये बनाना चाहता है और कुछ भी नहीं इसमें। शेख बटालवी ने आगे चैलेंज शाया किया
کہ جا پترا اب خواجہ غلام فرید کی تصدیق لا کے دکھا, میں تجھے مان جاؤں گا تو سچا مسیح موعود. اب کروا کے دکھا ان سے تصدیق, کیونکہ اب خواجہ غلام فرید نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لی ہیں. مولانا غلام دستگیر قصوری گئے تھے پہلے, تو وہ زبانی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو خواجہ صاحب نے ٹال دیا کہ یار چھوڑو, کیا مولوی آپ لڑتے رہتے. وہ درویش آدمی, صوفی آدمی تھے.